This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Presidente Ferdinand Marcos Hijo y aliaga na syudad este día. Maga illegal stalls adentro del tiangue público na Magaya descubrí. Más de 33 peso aumento na sueldo posible na siguiente año. LTO El Principe akuhi maga e-bikes ta Corena Highway. Propósito ordinanza ta prohibir el entrada usada y llevada del mga kontrabando na City Jail, pasaw na second reading. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El presidente Ferdinand Marcos Hijo y aliga na ciudad este día para darle ayuda del gobierno na mga Indigenous Peoples Group na ciudad. Aquí el report di Marites Espartero. Hinantes aga y aliga na ciudad el presidente del país Ferdinand Bongbong Marcos Hijo para distribuhin mag-ayuda na total 500 mga indigenous people o IPs ta komposita el magasama badyaw isama bangingi. Tres mga baryo el yakida beneficiaryo del programa handog ng Pangulo tulong at serbisyo para sa IPs communities. Igual el baryo del Sinunok, Maasin y Kasanyangan. 1,500,000 el pondo para na total 100 magasama badyaw iya keda beneficiaryo del livelihood assistance. Tiene payout na total 400 mga beneficiaryo del Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program, donde 5 millones de pesos el fondo y recibe 10,000 de pesos kada uno beneficiaryo. Yaman turnover también mga vinta na total 30 mga pescadores IPs enantes aga el presidente Marcos junto con el kongresista Kachua del Distrito 1 junto con el barrio kapitan del Sinunok Pilarica Ledesma y otros pa mga opisyales del syudad. El Walang Gutom program amo también na uno programa del presidente donde recibí mga family food packs el mga beneficiario del indigenous people o IPs. Ele habla que este un parte de su promesa para no hay más queda con hambre y tiene suficiente comida el mga pobre familia na nasyon. Y anda también aquí na ciudad para chequear el simbanamente el mga ayuda tadali ng mga komunidad del indigenous people na ciudad. At nandito lang naman po ako. Ang sadya ko rito para tignan na maayos ang pagbigay ng tulong sa ating ating tinatawag ng mga unang Pilipino, ang ating mga IP community dito sa mga Samang Badyaw. Kaya nandito kami para dahil kung minsan kapag ang gobyerno ay nag-aantay lang na kayo ang lumapit, hindi naman namin nasiservisan kayo lahat, hindi namin kayo natutulungan lahat. Kaya ang ginawa namin, kami na lang ang pupunta. Ang gobyerno ang pupunta sa inyo para makapag-register kayo. Andyan yung para magkaroon kayo ng ID, nandyan po yung PhilHealth. Yung PhilHealth po, yung health insurance. Ito, importante po ito, ng gutom. Yung po ay programa ko po yan. Dahil ang pangarap ko, na pagkatapos na ako magpresidente, wala nang gutom na Pilipino. Kaya meron po tayo ganyan, may program tayo walang gutom. At meron pa rin, hindi lamang yung food supply, kung paano yung tama ang pagkain. Mientras tanto, asegun con el secretario del DSWD o Department of Social Welfare and Development, Rex Gatchalian, taki sila del presidente Marcos na syudad, kay quiere el presidente mirar entero país
con el estado de la comunidad del mga indigenous people. El objeto del presidente según asecerca ng mga IPs al serbisyo del gobyerno. Nandito ho kami ng ating mahal na Pangulo, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil gusto ng ating Pangulo na libutin yung mga IP or indigenous people communities natin sa buong bansa. Kung matatandaan nyo, a couple of months ago, nagpunta kami sa Tarlac para bisitahin yung communities natin ng mga katutubo na Aita. Ngayon naman ay binisita ng ating Pangulo ang 2 barangay na binubuo naman ng mga Sama Bajau. Una, ang layunin ng ating Pangulo ay ilapit sa kanila ang mga serbisyo ng gobyerno. Alam naman natin ang ating mga indigenous people, mas malayo talaga sila sa government services kasi malalayo yung kanilang mga lugar na tinitirahan. Pangalawa, meron pa rin yung factor na nai-intimidate sila lumapit sa pamahalaan. Kaya minabuti ng ating Pangulo na tayo na ang lumapit sa kanila. El mga Sama Bajau amo el mga indigenous people na komunidad na mga Kantoy Mar na Mindanao en particular aquí na syudad. Ya recibe también el total 400 mga beneficiaryo, mga family food packs kada uno desde Disaster Response Management Division o DRMD. Un sako des 25 kilo arroz y un tray de huevos kada uno. En mga family food packs, un karton tiene laman 6 kilo arroz, 8 mga delata, 6 pakete kape y cereals. Para na mga beneficiaryo, alegre sila na programa y extende al presidente. Para na mga kwantos beneficiaryo, bien grande ayuda según programa del presidente. Mga tiempo especialmente kanila mga pobre. Grande ya ayuda kana mga vendors para tiene puhunan. Pampa kami recibir. Naipamaga namon daling. Tiene ang delata. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mas de 40 mga stalls adentro del tiangge público na magay elia pa descubrí durante el más reciente inspección que conducí el diferente ahensya del gobierno local alina lugar. Ya para también el grupo sa kalista del mga nombre quien ocupa ilegalmente con el stalls. Con la inspección ya conduce siguiendo la instrucción o mandato del alcalde Kimer Olaso. El grupo quien ya hace con la inspección ta incluí el Assistant City Administrator Christian Olasiman, Market Superintendent Retired Brigadier General Demi Tejares, y también el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas, City Housing and Land Management Division Chief Rodrigo Pagota Isidro y otros pa. Mga illegal stalls na conduci na problema de congestion, improper space utilization y dificultad na mantensyon del orden y safety na lugar. El gobierno lokal esperanzao enforza mga mejoras para dali cura con el mga asunto alina tiangge publiko. Más de 33 peso aumento na sweldo posible na siguiente año. Aquí el report ni Marites Espartero. Un buen notisya para ng mga obreros na pribado sektor el asunto na aumento salario este año. Mediante, todas las cosas ya al subido. Igual el precio del arroz, mga comestibles, produkto petrolyo y otros pa más. Pero asigun ko ng Direktor Regional del Departamento de Obreros y Empleo, O9 Albert Gutib, taas na pa siyempre pendiente si cuánto elemento na salario este año, siendo na proseso ya y el sabe pa na venedero mes de Disyembre 12 si cuánto el aprobado aumento desde el mag-ahensya concerne kenta komposita con el desisyon. Asigun kun Gutib, posible mas pa na 33 peso el aumento, pero siyempre taas na pa pendiente na desisyon del labor sector y mga employers. Or that the issued wage order of RB9 will still be subjected to review, and affirmation by the National Commission, National Wages and Productivity Commission. As to the amount, sabi to, difficile, no? Because tripartite el representation del board, tiene kita workers, tiene employers, and tiene government. And of course, otro el offer, otro el proposal, no, del mga sektor. But we hope na the increase will be more than what we gave last year. Yan.
Cita acordada del año 2023, mes de diciembre, ya aproba 33 peso na aumento salario del mga obreros na privado sektor. Desde 381 el minimum wage, ya queda 414 pesos siya, hasta na presente. Este año talya el grande posibilidad na aumento salario. Amo lang, no hay pa el final desisyon si cuánto el aumento a según na dole. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Y revela el Department of Transportation, también el Land Transportation Office o LTO ayer durante tal depende sila con el DILA National Budget para el siguiente año. Kaya kundusi sila operasyon kontra mga e-bikes o electric bikes prinsipyo ng Lunes, Disyembre 1. Base na regulasyon del LTO, debe según magatamaneha con el e-bikes tiene driver's license y otro pa mga requerimiento. Mientras tanto, el LTO taabla que conduci sila la implementación del information dissemination para informa con el nuevo mga regulasyon na publiko. Pasaw yan na segundo reading el propósito ordinansa el 2025-197 que prohibí el entrada, usada, levada y cargada del mga kontrabando adentro del Bureau of Jail and Management and Penology o City Jail. El consultante Vicente Amoya propone con la ordinansa. Objeto a segundo este amo para mas afreta el seguridad na fasilidad y intensifika con el mga reglamento del BJMP. Fuera con el mga stricto inspeksyon el hacer na mga cargo sa entrada na fasilidad que ay hace también a segundo strictamente mga body search con el mga bisita na fasilidad. Proposed ordinance number 2025-197 entitled an ordinance prohibiting the entry, sneaking, using and carrying any forms of contraband inside the Bureau of Jail Management and Penology, BJMP, manned jail facilities in Zamboanga City and providing penalties for violation thereof for second reading. I so move, Madam Chair. El siguiente na mga noticias. Propósito conducta del Citywide Disaster Summit hindi mas pwede implementa este año. ¿Cuántos konsehal hindi a favor para asegura el uso del reventador na syudad? Magadekuruan y eksperyensya Avenida anoche. Celebrasyon de Christmas party na mga eskwela esta simple a segunda DepEd. Barangay Council de San Jose Gusu taman difícil na koleksyon de basura. Este y otros noticia después de cuantos aviso. The more, the merrier. Dunkin' Christmas Delight Bundle. Only at 329 pesos with 4 premium donuts and 4 supreme donuts. Perfect for sharing and munching this season. Available at all Dunkin' stores nationwide per DTI Fair Trade Permit number FTEB 241260 series of 2025. Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Countdown to 5th Dunkin' Bikers Day is on. This Saturday, Lil Bunch,
for only 199 pesos and large iced coffee for 75 pesos. Dunkin, pasalubong ng bayan. Alam niyo ba ang sarap kumain kapag masustansya ang mga kinakain natin? Aba, utos yan ng 10 Commandments. Commandment number 1, kumain ng iba't ibang pagkain. Di ba, enjoy? Para makuha ng katawan natin ang iba't ibang sustansya. Nandyan ang carbohydrates, ang calcium, ang iron, ang protina, ang vitamina. Kain po tayo! Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DOH. The perfect concert gift for your parents and grandparents. Featuring the stunning voice of Chloe Foster. On December 5, Friday, 6 p.m. 5th floor, KCC Convention Center. If you buy 500 pesos from KCC Department Store, you have a choice to get the Gen Ad seat or pay 200 pesos to get the VIP seat for the benefit of KCC Foundation Incorporated. Visit Ticket Booth now and get your free tickets. Huwag nang pahuhuli pa. KCC Department Store, more choices. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin, Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio, que da informado, sabe, el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio.
Proposito, kondukta del Citywide Disaster Summit hindi mas pwede implementa este anyo. Aquí el report di Marifita Mayo. Hindi mas puede conducir con el Citywide Disaster Summit aquí na ciudad este año. Este el cosa y anuncia el Consel Joel Esteban, quien amo el proponent del resolución para conducir con este summit. Asugun con Esteban, hindi mas puede conducir con el summit, siendo pa cerrada ya el libro del gobierno local para este año 2025. Y todo mag-purchase request, el deadline del submission del Septiembre 30 año 2025 pa. Según con Esteban, el objeto era del conducta del Citywide Disaster Summit Caucus tiene que hacer na temblor y tsunami para puede saber si pakimodo de preparado para responder el gobierno local para man review y man harmonize con el protocol na responde y man reinforce con el interagency coordinations. Memorandum Order Number RP 851 dated November 17, 2025 of the City Disaster Risk Reduction Management Officer in reference to Sangguniang Panglungsod Resolution Number 2556 dated October 15, 2025 requesting the CDRRMO to organize a citywide disaster summit focus specifically on earthquake and tsunami preparedness with the objective of assessing the city's readiness, review and harmonize emergency response protocols, and reinforce interagency coordination. Proponent, yours truly, informing that the conduct of the Citywide Disaster Summit can no longer be implemented this year, that as per City Budget Memorandum BC number 37, dated September 12, 2025, the deadline for submission of purchase requests was on September 30, 2025 in relation to the processing of financial transaction for the closing of books for fiscal year 2025. Pero na año 2026, el hace según prioridad el gobierno local con el conducta de este mencionado summit. Actualmente habla si Esteban que na febrero año 2026 con este IAC. Pero pendiente el conducta de este summit, el Consejo Local el llama diálogo na CDRRMO y todo mga concerne ahensya para discutir con el asunto del disaster preparedness, especialmente que tiene pa cuantos mal tiempo el ay afecta na país antes termina este año. In this regard, Mr. Chair, we need to be updated and apprised by CDRMO's plans and preparations for calamities, considering that there are more typhoons coming and earthquakes remain unpredictable. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Pendiente pa siyempre el ordinanza que posible el dali lugar para na uso otra vez del reventador de ciudad. El konsehal del Distrito 1, Atty. Gian Paul Enriquez si habla que para con ele, mas mejor si hindi mas siyempre permiti el uso del reventador como magapikulo y otro pa reventador fuera el uso del lehitimo mga pyrotechnic shows que usa mga privado sektor. Asigun con ele, suporta el llamada del Departamento de Salud para prevenir el uso del reventador para evitar casualidad durante el tiempo de Pascua hasta na Año Nuevo. Para con ele, mas bueno asigun usay lang mga cosas para alborota, musika man o torotot kumpara usa reventador que posible kausa pa aksidente. Magasityo na kuruan ya eksperyensya Avenida Anoche. Taki Elmi Report. Y experiencia mahina ulan el centro del pueblo pasada alas 4 ayer tarde. Pero aquel ulan, hindi lang ta-afekta con el centro del pueblo, sino ta-afekta también hasta na Montesco parte del Costa Este, como alina barrio de Curuan. Na un report desde el Curuan que cerca alas 8 anoche, bigla ilang espanta mga residentes alina poblasyon, kamyas iparusan Curuan, kaya tiene avenida hasta lega na di ilang magakasa. Dayon, yaman abiso al mga barangay oficiales como el Kagawad Gerard Manuel para prepara sa vigilante para evita mas grande problema. El Pag-asa, ya dali aviso del mas temprano, kita continua pa siyempre afekta con el Zamboanga Peninsula el localized thunderstorm solamente. Na presente tiempo el Pag-asa tabla, kita continua pa siyempre el mal tiempo y afektaste con el syudad hasta na fin del semana pa.
Debe esta lang simple el celebración del mga Christmas parties na mga eskwela publika. Asigun ko dal mismo Schools Governance for Operation Division Basilio Uy del Departamento de Edukasyon. Importante el puede atender todo mga bata quienes en unhuay. El importante puede sentir mga bata el espíritu del Pascua. Importante el se llama love giving y también sharing. Asigun kun Uy. Momento pa disuyo mas mucho mga Christmas parties na mga eskwela el kundusi antes man Disyembre 18. Advice diaton, simple lang kita, hindi kita ko sa bong cashews, hindi kita pwede Aysen, hindi pwede entran actividades. So, Jenny Aysen, ta entra kita na actividades. Ay para pwede kita celebrate spirito del Christmas. Hindi pwede man afford, hindi mas importante el affordable, el importante el spirito the love and giving, sharing. Barangay Council de San Jose Gusu, taman difícil na koleksyon del basura. Takil report di Marifita Mayo. Yable el Barrio Kapitan de San Jose Gusu, Marlon Torres, kataman difícil sila na koleksyon de basura na di ila baryo. El tapuede lang sigun sila kolekta basura regularmente amo el na main road del baryo. Pero taatrasa el koleksyon de basura na mga adentro portion del baryo. El highway, everyday gets el highway. So, for example, ARA, schedule si ARA. Highway, sa kaya todo el highway. Kabar, Thursday ARA. Kabar, hindi si Lino, intra si na aquel next di suyo area sa kada. Si Lakian, so, na Soterbel, part of Soterbel si, intra si. Then second trip, continua. Asigun kun Torres, taatrasa el koleksyon del basura na adentro portion del barrio, siendo un truck de basura lang el tiene el di ila barrio. Según el truck que recientemente lang ya dale kanila el gobierno local. Tiene según un truck también de basura el barangay antes, pero ya queda ya malo. Necesita según di ila barrio 2 truck de basura para poder colectar regularmente con el mga basura ambos na main road y na mga adentro portion del barrio. Pero ahora un truck lang sila tausa. Tan-adjust pa kami hara, no? Kay Nuevo lamang kaya dali ka naman el truck, no? Na except ko na si Nuevo truck ara, amo lang gayud. Na may kami na barangay kahit Italian malo kel. So tominto ya kel makumpuni. So si uno lang gayud ara kan augment ko nel di amon basura. Asigun pa kun Torres, hindi también capaz el fondo del di ila barrio para aloca fondo para compra truck de basura. Por causa kay jutay lang el National Tax Allotment del di ila barrio. Por eso ta esperanza sigun sila na donasyon desde el gobierno local y prestar del truck na OCNR. Binjutay lang gayud el diamond budget, no? So pero tiene kami plano hopefully na next year man purchase kami akilang maskin akil jutay. So akil medium truck para pwede kil intra na eskinita. Kay este grande truck hindi ta pwede intra na eskinita. Edwin grande gayud. Mientras tanto, habla si Torres, Precura L busca fondo para comprar jutay truck de basura para poder entrar na mga lugar donde jutay el camino para kolekta basura. Grande según el truck de basura recibi sila y hindi ta puede entrar na adentro portion del barangay para pipina maga basura. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee ice. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos.
and 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si taba el temperatura na Oceano Pacífico. La cureste cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This
is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Mga senior citizens para también trabajar na tupad program del Department of Labor and Employment o DOLE. Aquí el report ni Marites Espartero. El baga senior citizens uno esteta considera na vulnerable sektor na sosyedad. Mucho siyempre de estos mga seniors ya. Pero, tiene pa siyempre abilidad para trabajar. Por eso, el Departamento de Obreros y Empleo o DOLE ya aklara pwede estos entra na tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers programa del ahensya. Asigun kunal Direktor Regional del ahensya Albert Gutib, basta tiene lang asigun esto sertifiko desde Opisina de Salud na sila ma-fit to work pa sila, kwalipikaw sila na 10 dia trabaho na tupad. Meron po tayong tupad. Yung tupad po yung emergency employment na kung saan pwede po sila magtrabaho ng at least 10 days but not more than 90 days. Yun po yung qualification natin or yun po yung employment period natin. Pwede po yung senior citizen as long as they can secure a certification na fit to work po sila sa isang corporate agency na makabigay po ng certification like the City Health, the government hospital. Umento pa dal direktor pera natupad, pwede también sila entra na DOLE livelihood program, ipwede kanila man-refer na Public Employment Services Office o PESO para pwede mira si onde sila pwede trabaha na bagabakante trabaho ta oprese el gobyerno. Rin po sila makabil sa ating livelihood upang makapagpatayo po sila ng pangkabuhayan or livelihood project. Yun po yun sa ating mga senior citizens, sir. Or pwede po sila sa tupad or pwede rin po natin silang i-refer sa ating public employment service offices for offered unsolicited job vacancies para match po natin yung skills nila doon sa mga vacancies. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Tiene nuevo Low Pressure Area o LPA, afuera del Philippine Area of Responsibility o PAR. Esperanzao yaman asigun ese cada vez a terminal año. Siendo tiene pa dos magatifun el entrar na Philippine Area of Responsibility asigun na pag-asa weather specialist Rodel Inclan. Asigun ko Inclan, presente el condition del tiempo en entero peninsula, el efecto solamente del localized thunderstorms. Por eso con cuidado lang siyempre por causa por el posible mal epekto de este mga ulan hasta nabasilan sulu itawi-tawi. Amanda Vigila, el PNP con el mga vivientes del ciudad de Zamboanga por causa del posible ataque también del mga ladrón o snatchers sa centro del pueblo. Ese por causa sabi según ese tiempo el mga snatchers na tiempo de Pascua, yan ang magahente taanda taman shopping ke posible ka na target del mga suspechawa. Asigun na PNP con cuidado y está protegido na magagalamiton i-cash siendo este el target del mga ladron. Si kada biktima, abisa insigidas na mga pulis deployed na pueblo. Mga pulis respeta el human rights del tal persona. Taki el report di Emil Tuban. El jefe del Police Station 11 tamanda con el su mga personajes para respeta con el rules del human rights para hindi enfrenta problema kay mezclao el kultura del mga vivientes del ciudad. El Police Major Muhammad Mariwa yaman briefing con el su mga personaje iya habla kay debe el police ase todo el pasensya kay manada el tabiola na mga lugar na ciudad. Cerita kada envuelto ng mga pickpocketing, robo del mga alambre del elektrisidad, y robo del mga water meter y otro pa mga krimen ta sucede. Por eso nisita el grande pasensya para hindi emprenta kaso. Yan, number 1 itong napababa na natin mga insidente, yung mga pickpocket. Yan, shoplifting. Pag third shift naman kayo, although bumaba na rin, pero ito yung mga lookout natin.
itong mga nagnanakaw ng mga kable, nagnanakaw ng mga water meter, nag-aakyat bahay, pumapasok sa either mga business establishment or bahay ng tao. Yun. So, okay, yun, at least nagbigyan ko kayo ng overview kung anong mga inaasahan natin dito sa 11. Aumento de marihuana no quiere Elena su personajes seneta a rebenta pusil al aire kahit akausa este alarma ng mga bibientes. Yaman advice si Mariwa con el mga senior na serbisyo para mira con el mga nuevo police assign alinadila estasyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El pulis sa Conduci Checkpoint Alina Agan Avenue Después Manada magareklamo kanila kay Chinatown drug race at medianoche. El Police Station 11 ya conduce el checkpoint en frente del un hospital iya kabatchekya con el mga lisensya del mga chauffeur del motorsiklo y 4 rueda vehikulo. Asigun na team leader di ila nuway sila po naman issue tay citation ticket de un hora de checkpoint pero ya pwede sila preveni maga drug racing na lugar. Ese mga taman drug race na Nunez extension ta disturba con el mga pasyente del hospital. Un tricycle y también auto yaman banggaan alina campaner del ayer tarde. Acuresale na igual direksyon el dos vehículo. Cuando liga alina lugar yaman banggaan y el investigador el mismo investigador del PS11 yamira el sitwasyon y aleba kanila para tiene konfrontasyon. El chauffeur del auto tabla kay derecho ele akore iya sesangit un tricycle. Todo ya tiene destrozo iya conforma el dos para tiene arreglo. Buenas noches, taki el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal epekto del localized thunderstorms mientras el severe tropical storm Verbena paapuera ya del Philippine Area of Responsibility. El continua siempre kita experiencia mal tiempo na dia de Sabado hasta na Domingo pa. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Good morning, can I take your order? Can I take chocolate butternut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día, mucho magakien ya anda alina sinunok donde ya visita al presidente del país, Ferdinand Marcos Hijo. Ele sali alegre por causa con el mga ayuda estaba ng gobyerno. Mga pescador ya recibi ayuda por medio del mga bangka. Programa de Busca la Vida ya dale con el mga mujer. Tiene también ta ayuda de tupad o tiene también mga ayuda de tupad ya dale lo mismo el servicio de la agencia del gobierno con el mga Indigenous Peoples Group. El DSWD amo ya identifica con el mga beneficiario del programa. Siendo quiere el presidente que todo servicio del gobierno el beneficia mga gente lo mismo que no hay algún persona y familia el que da con hambre. Alegre ya recibí con el presidente el mga oficiales del gobierno local y el barangay de Sinunok, ya que da afretado el seguridad del lugar donde ya visita el mismo presidente. A mediante el mga asunto na Manila, no hay también menciona el presidente acerca de este y no hay más también él le dale palabra ng mga miyembros de prensa que niya kubre na aktibidad. Pero como cosa kita taabla, bueno que esos mga ordinaryo gente na sosyedad ya puede recibir mga ayuda. Ojalá que puede siempre experiencia mga ayuda de gobierno aquellos otro también necesita mga ayuda. Si aseman el gobierno semejante actividad, aquel también mga barangay quien no hay necesita, quien bien necesita el ayuda. En esa manera puede asegurar mucho mga gente el beneficia con el mga programa o ayuda ta publica el diferentes agencias del gobierno. Gracias, Presidente Marcos, sa tu tiempo ya dale na este día na ciudad de Zamboanga. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando.
Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL di aton magaruticias para este noche, Noviembre 28, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, habla muchas gracias. Hasta la siguiente maganoticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.